Quando nós falamos de regulação da internet, é muito comum que os debates se concentrem em big techs, plataformas financiadas por publicidade, que usam algoritmos de recomendação e que, afinal de contas, são redes desenhadas para maximizar o tempo de tela. No entanto, nesse mesmo espaço opera a Wikipedia e os outros projetos Wikimedia, que se sustentan en un modelo radicalmente diferente. Una gobernanza descentralizada, sin fines lucrativos, impulsada por voluntarios y voluntarias en todo el mundo. Entonces, el panorama regulatorio global está mudando a un ritmo muy acelerado. Los legisladores de casi todos los continentes buscan conter a desinformación, proteger crianças y adolescentes, regular a inteligência artificial e exigir responsabilidades das plataformas. Mas o grande problema é que essas leis costumam ser redigidas pensando nas big techs e quando se aplicam de forma indiscriminada, geram um dano colateral masivo a outros projetos colaborativos, aos comunes digitais e aos bens públicos digitais. Então, nesta conversa, eu proponho revisar as principais tendências regulatórias globais, os riscos concretos para o modelo e para o ecossistema Wikimedia e como defendemos, como a partir da fundação defendemos a sustentabilidade do conhecimento livre no mundo. Vocês, eu acho que sabem tudo isto, mas é importante ressaltar. Comecemos com uma das tendências mais fortes ao nível global, que são as iniciativas de segurança online e online safety. Países como o Reino Unido, como a Austrália e vários estados dos Estados Unidos aprovaram ou estão discutindo normas para proteger menores de idade contra conteúdos nocivos na internet. Embora o objetivo seja legítimo e nobre, os mecanismos escolhidos são altamente problemáticos para a Wikipedia. Por exemplo, leis que obrigam a verificação de idade dos usuários por meio de documentos oficiais ou de escaneamento facial. Para a Wikipedia, isso quebra um pilar fundamental da liberdade de expressão, que é o direito de editar sob pseudônimo ou de forma anônima. Muitos dos editores e editoras da Wikipedia editam a partir de países com regimes autoritários ou em contextos de conflito, onde escrevem sobre direitos humanos, história ou políticas usando seus nomes reais e colocariam eles em risco, suas vidas ou suas liberdades. Mas mesmo que não estejamos nessas condições de conflito, de regimes autoritários, esse direito continua existindo. Além disso, algumas dessas iniciativas que proliferam rapidamente em todo o mundo propõem requisitos de escaneamento facial, ou escaneamento proativo de conteúdos para buscar material ilícito, obrigando a instalação de portas dos fundos, ou backdoors, ou em monitoramento constante. Exigir a verificação de idade para acceder a uma enciclopédia não apenas dificulta a inclusão de novos editores e editoras, mas também transforma a leitura do conhecimento livre em uma atividade rastreável. Na Fundação Wikimedia defendemos firmemente que sejam establecidas dispensas legais claras para plataformas de interesse público e colaborativas.
O segundo grande eixo do debate global é a responsabilidade de intermediários. Durante décadas, o princípio de Porto Seguro, o Safe Harbor, como a seção 230 nos Estados Unidos, ou o marco civil da internet do Brasil, permitiu que a internet florescesse. Sobre esse esquema, a plataforma não é responsável pelo que seus usuários publicam, a menos que seja notificada expressamente e não atue em tempo hábil. Hoje em dia, esse princípio está sob ataque, como a Lei de Serviços Digitais, ou Digital Service Act, DSA, na Europa, e as reformas judiciais e legislativas nas Américas, busca se responsabilizar objetivamente as plataformas ou exigir delas um monitoramento proativo dos conteúdos. O que isso significa para nós? Bom, no modelo Wikimedia, a moderação não é realizada por um algoritmo, nem por um equipe centralizado de moderadores pagos, por exemplo, pela fundação. Ela é feita por vocês, por a própria comunidade, por meio de verificação de fontes, do debate aberto e da edição cooperativa em tempo real. Se as leis impuseram à Fundação uma responsabilidade legal direta para cada edição realizada por um voluntário ou uma voluntária, a resposta técnica mais provável seria o desenvolvimento de filtros automáticos de conteúdo. E isso destruiria a essência colaborativa da Wikipedia. Por isso, lutamos para que se diferencie a governança comunitária da curadoria algorítmica com fins comerciais. Mas passemos agora a um tema crítico e mais atual, que é a inteligência artificial e o futuro dos bens públicos digitais. Praticamente todos os grandes modelos de linguagem existentes, da OpenAI, ao Google, ao Meta, utilizam a Wikipedia como uma de suas principais fontes de treinamento com dados de alta qualidade. Isso gera dois grandes problemas, um técnico e um de sustentabilidade. No plano técnico, a fundação está enfrentando AI crawlers, ou rastreadores automatizados, que extraem informação de forma contínua dos nossos servidores. Muitos desses crawlers são empresas que utilizam residential proxies, um serviço de intermediação que desvia o tráfego de internet por meio de um endereçado IP real atribuído a um dispositivo doméstico, como um celular ou um computador portátil, por um provedor de serviços de internet para consumidores. Como esses endereçados IP pertenecem a lares reais, normalmente os sítios detectam tráfego humano normal em vez de tráfego de servidores automatizados, o que evita o bloqueio. Então, a sobrecarga de nossos servidores com estes crawlers. No plano da sustentabilidade, os usuários consultam cada vez mais respostas sintéticas geradas por a inteligência generativa, em vez de recorrer à Wikipedia. Se as pessoas não visitam a Wikipedia, o movimento não apenas perde a oportunidade de que se tornem novas editoras ou doadoras, mas também as licenças livres, que exigem atribuição, ficam marginalizadas por interfaces que entregam respostas sem citar a fonte. Se o ecossistema humano que gera informação colapsar por falta de atribuição e sustentabilidade, a própria IA deixaria de contar com dados humanos reais e atuais para se treinar, e a regulação de IA deve, então, proteger a mineração de dados e textos para fins de pesquisa, de educação, de conhecimento livre.
Também garantir a atribuição e a saúde das fontes primárias de conhecimento. E isso é o que pedimos sempre que fazemos advocacy sobre esse assunto específico. Mas não todo o panorama de políticas públicas consiste em reagir a ameaças legislativas. Também temos uma agenda proativa em espaços multilaterais. Um exemplo-chave que Marília falou antes é a nossa participação no Pacto Digital Global das Nações Unidas. Por meio desse espaço e de outros espaços multilaterais, a Fundação Wikimedia trabalha com governos aliados para incidir na governança global dos espaços digitais. Um dos nossos objetivos é que o conhecimento livre seja reconhecido formalmente como uma infraestrutura digital essencial, equivalente a estradas, a rede elétrica, aos sistemas de saúde física, do mundo onológico. E para isso, atualmente, estamos desenvolvendo recomendações de política pública para informar e incidir sobre esse assunto com os governos. So, stay tuned, because it's coming soon. Garantir que as declarações e instrumentos multilaterais reconhecem o valor dos bens públicos digitais como a Wikipedia ou a Wikidata, o que também sejam entendidos como infraestruturas digitais críticas ou essenciais, nos fornece uma ferramenta normativa vital. Quando um governo nacional tenta aprovar uma lei regressiva, podemos recorrer a esses marcos internacionais para exigir exceções para outras formas de conhecimento aberto e de interesse público, bem como para construir argumentos a favor do desenvolvimento de políticas públicas que as defendam, protejam ou sustentem. E para encerrar essa visão global, resumo a postura defensiva e propositiva da Fundação Wikimedia em 4 princípios que compartilhamos continuamente com legisladores e reguladores de todo o mundo. Primeiro, as regulações devem ser centradas na pessoa e reconhecer e proteger a governança e moderação liderada pela comunidade, acima da moderação centralizada e automatizada por algoritmos. Segundo, deve haver proporcionalidade. Uma enciclopédia não é um mercado livre, nem é TikTok, nem é um motor de recomendações publicitárias. Terceiro, a privacidade e anonimato das pessoas editoras devem ser protegidos para assegurar a diversidade e a independência da informação. E quarto, é urgente defender a sustentabilidade dos bens públicos digitais e a infraestrutura digital crítica sobre a qual se sustentam os commons. Minha apresentação é muito curta, mas agradeço muito a atenção nesta primeira panorâmica e já fico à disposição para responder dúvidas. Muito obrigado, Amália. A Amália já se adiantou e chegamos ao momento de dúvidas e interação. Por favor, sem ficarem acanhados. Arthur, você me ajuda nisso? Ajudo. Pedro Terres. Pedro, se apresente, por favor, também. Bom, meu nome é Pedro, muito obrigado pela fala, Amália, eu sou membro da Wikimedia Brasil. Eu queria perguntar os desafios dentro desse panorama todo que tu nos apresentou, dentro da política internacional no geral, a crise do multilateralismo, né? Como esses espaços da ONU, da Unesco e essas agências, elas estão, como tu enxerga esses espaços em termos de fato conseguir batalhar por essas pequenas vitórias dentro de um contexto global que me parece a gente está enfrentando uma crise do multilateralismo e, enfim, né, nos Estados Unidos, onde a fundação se encontra colocada, a gente está vendo enfim, digamos, uma ascensão do poder do executivo acima dos outros poderes, para dizer o mínimo, né? Então, assim, um pouco desses desafios do contexto global e como isso tu enxerga isso. Obrigado.
I'm really sorry I have to answer this in English. I cannot think of all what I wanted to say in Portuguese. It took me 10 minutes. ¿Español? ¿Prefieren español? Ok. Me encantaría contestar en portugués, pero me tomaría los 10 minutos pensar toda la idea en portugués. Y creo que no la terminaría. El contexto, como dices, es muy complejo. El multilateralismo está en crisis también. Pero creo que tenemos victorias ahí, no solo con el pacto el mundial digital, en donde hubo un reconocimiento a los bienes públicos digitales, en parte por esta participación del movimiento en ese proceso. También tenemos gente clave dentro de las organizaciones multilaterales con las que dialogamos y son las que nos permiten abrir la puerta, estar ahí e influir. Y yo creo que eso es súper importante en todos los niveles, a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional y, bueno, y local también, ¿no? A nivel ciudades o municipios. Encontrar a alguien dentro de las instituciones que esté dispuesto a escucharte. Eso es muy importante, ha sido muy importante para nosotros a nivel multilateral. Hemos encontrado gente clave como el Tech Office, que ya no se llama así, pero es como me acuerdo ahora, dentro de Naciones Unidas, que es un aliado clave para nosotros. Entiende, ha estado siempre muy dispuesto a escucharnos, entiende el modelo de tanto que se lo hemos repetido, que es un trabajo que no para nunca, repetir cómo funciona el modelo. Y eso ha permitido que él mismo nos invite a tener estas conversaciones de lo que hablaba Marilia, ¿no? Lo que se consigue con este tipo de incidencia es que te escuchen, te inviten y quieran escuchar tu opinión. En UNESCO también nos ha pasado lo mismo, al punto de que se extendió a ayudar al Working Group de Cambio Climático de Latinoamérica para que pudiesen participar, porque tenían un interés muy claro también el Working Group. Entonces, un contacto allí nos abrió las puertas para hacer mucho más, ¿no? Y eso es lo que queda, hacer eso. Luego tenemos gobiernos aliados, ¿no? Quisiéramos tener muchos más gobiernos aliados del sur global, pero no siempre se nos da esa. Pero tenemos aliados en Europa que nos escuchan, que les interesa, que ven, por ejemplo, el modelo como parte de la solución al problema de la desinformación en línea. Entonces han trabajado junto con nosotros y nos han invitado a trabajar en declaraciones y principios sobre estos temas. Y en el sur nos toca temas muy específicos. A veces insistir tanto en el conocimiento libre y los derechos humanos no es la clave, porque no necesariamente son gobiernos tan abiertos a esa discusión, pero siempre se encuentran maneras de mostrar como idioma. La enciclopedia, los proyectos Wikimedia permiten la preservación del idioma. Y con la inteligencia artificial y las compañías que vienen del norte controlándolo todo, ese es un camino de entrada para dialogar, como preservación de tu cultura, de tu idioma a través de estos proyectos. Y así hemos como encontrado dentro de la complejidad y de todas las amenazas que hay y de la crisis del multilateralismo que existe y de la crisis de derechos humanos que estamos viendo en esta época, han sido las avenidas. Es súper complejo, porque además no somos un equipo muy grande. Entonces es muy complejo, pero creo que ha habido muy importantes victorias encontrando esos caminos específicos que nos permiten abrir la oportunidad de dialogar. Amália, queria te pedir para comentar um pouco sobre o status da América Latina com relação à organização das nossas comunidades e afiliados
em comparação com outras organizações, principalmente Europa, mas em outras regiões, para a gente entender quais são os principais avanços, os principais desafios e tensões dentro desse contexto de atuação da Fundação Wikimedia, até para a gente entender um pouco melhor de como tem sido essa atuação da Fundação. Pues yo solo puedo hablar desde la perspectiva de policy, porque mi trabajo no es necesariamente todo lo que me has preguntado, o por lo menos como entiendo yo tu pregunta. Desde la perspectiva de policy hay diferencias de los afiliados en las diferentes regiones, ¿no? Que también tienen que ver con la manera en que están, con la gobernanza y la organización política de los continentes en sí mismo, ¿no? Tenemos Europa, que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea. Entonces hay una coordinación muy clara, mucho mejor, más dirigida de los afiliados a cómo hacer incidencia política a una institución regional. Y hay una organización y hay una coordinación, y bueno, y también además existe Wikimedia Europa, que organiza, coordina de alguna manera esos esfuerzos y se alimentan. En el resto de Asia, Medio Oriente, África, Latinoamérica, Norteamérica, es muy diferente porque no existe instituciones regionales, aun cuando tenemos en este continente la Organización de Estados Americanos, funciona muy distinto a cómo funciona la Unión Europea. Y todavía la discusión de Internet y la regulación de Internet desde la Organización de Estados Americanos nunca ha sido tan fuerte para ir llevando a los estados miembros de la OEA en una misma dirección. Entonces acá lo que yo trato de hacer dentro de mi esfera de influencia y mi trabajo es servir como fuente de información de lo que vamos también desarrollando desde la Fundación en términos de narrativa, de posicionamientos de policy. Eso es lo que yo intento. Brasil obviamente es un país clave en la región y para la Fundación, entonces tengo un monitoreo mucho más intenso en Brasil que en otros países, además de que Brasil tiene un gobierno interesado en regular Internet. Entonces, y ya tomando acciones para regular Internet, donde hay, al menos desde el gobierno, hay voluntad política, nos guste o no nos guste, siempre las direcciones que tomen, ¿no? En otros países de la región eso se da menos. Pero mi función desde la Fundación es servir de puente en las narrativas y en los posicionamientos políticos que vamos generando desde ahí. Todo lo demás no te puedo hablar porque está fuera de mi ámbito de trabajo. Perguntas? Oi, Amália, prazer te ter aqui de novo conosco, né? Acho que você estava em 2022 nesse mesmo espaço, então, uma relação também longa com o Goethe. Você citou o caso do Reino Unido, da Austrália, e eu tenho uma pergunta até para a gente entender, né? Eu queria, se você pudesse, enfim, independentemente dos casos particulares, expor o que é uma regulação muito ruim para a Wikipédia, para além dos riscos, né? Ou seja, como é que isso se materializou? Porque o caso brasileiro, até onde eu entendo, é um caso atípico ante aquilo que aconteceu em outros contextos, onde de fato não apenas houve a possibilidade de riscos, mas como modelo foi colocado numa situação extremamente delicada, até pela sua sustentabilidade. Inclusive casos que, enfim, soam como, de fato, censura, né? Tipo, uma regulação que sai eventualmente com uma intenção boa de limitar o impacto de grandes empresas corporativas com interesse orientado ao lucro, mas que levam
a estabelecimento de mecanismos e protocolos sobre a internet que impedem as pessoas de realmente ter a liberdade de pensar e de se informar. Pues la experiencia en cada país es muy distinta y también los esfuerzos que pone la fundación en cada país también son muy distintos. Es un sesgo consciente o inconsciente de la fundación poner muchos esfuerzos en los países del norte. Así que el esfuerzo en Reino Unido ha sido monumental para que Ofcom, que es el regulador, comprenda los impactos del Online Safety Act de Reino Unido. Pero además, ponle que ventaja o desventaja, Jimmy Wales vive allá. Entonces, es una fuente inmediata para tanto oficiales de gobierno como los medios de comunicación buscar a Jimmy Wales para que hable de este asunto. Y los esfuerzos han sido grandes desde muchos niveles, ¿no? Y yo creo que los riesgos siguen estando ahí, pero se han minimizado lo suficiente. Riesgos que yo creo que lo tengo más para la charla de la tarde, que es enfocada en Brasil. Riesgos que yo creo que también están bastante minimizados aquí en Brasil, aunque no estamos completamente. Todo puede cambiar en cualquier momento. En Australia hemos tenido una comunicación muy fluida con el regulador australiano, al punto de que el regulador entiende el modelo y el regulador estableció una excepción muy clara, cosa que no hay acá, muy clara para la Wikimedia. Entonces las experiencias son diversas. Acá la experiencia yo no la voy a llamar negativa, de hecho en mi presentación de la tarde la aplaudo y digo que es positiva, pero tengo mis reservas de que no hay un texto súper claro que nos libre de cualquier riesgo. Solo es eso. Pero las experiencias son muy diferentes y este es considerado, Brasil es considerado un caso de éxito para la fundación. De que tengamos ahora mismo a las autoridades y a los reguladores entendiendo nuestra narrativa, entendiendo los beneficios de este modelo también hacia la democracia, hacia la integridad de la información, y todo, o sea, lo entienden y están alineados en este momento con eso. Pero al final de cuentas lo que importa sobre todo es lo que dice la ley, ¿no? Que puede ser interpretado de una u otra manera. Por eso es que hay cautela para mí, por lo que dice la ley, pero es un caso de éxito en el sentido de que las autoridades entienden el modelo y están alineados con nuestra posición. Y yo creo que con todos los esfuerzos de Reino Unido también ha habido éxito allá. Y en Estados Unidos, al menos a nivel federal, el proyecto de ley se conoce como COSA, el que quiere establecer verificación de edad. Ese también ha sido un esfuerzo positivo. Cada contexto, Marilia lo decía, o sea, la incidencia política es muy contextual y cada contexto es muy diferente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en ese contexto, los legisladores entendieron que no crear una excepción para Wikipedia y los proyectos Wikimedia iba a tener un impacto mediático negativo para el proyecto. Y eso funcionó. Y por eso en este proyecto de ley COSA hay una excepción. Pero fue un poco en plan de o lo haces o los medios se te van a ir en contra. Entonces, es muy contextual y en cada lugar importa un poco o no. Reino Unido, el esfuerzo no fue así. O sea, los medios lo cubrían y aún así los legisladores y Ofcom no crearon una excepción específica y han tenido que hacer una interpretación posterior de la propia ley
de seguridad en línea de Reino Unido. Así que el contexto es bien complejo y muy contextual y requiere encontrar la narrativa que funcione en cada país para que se entienda el valor que este modelo entrega a la sociedad en términos de democracia, todas las palabras bonitas que Erika estuvo diciendo en su presentación. Es como lo que puedo contarte.